Serangan drone dan roket kembali mengguncang wilayah utara Israel, setelah sejumlah proyektil dilaporkan diluncurkan dari Lebanon menuju kota Kiryat Shmona. Tim darurat dikerahkan ke lokasi setelah serpihan ledakan, merusak bangunan permukiman dan memicu pemadaman listrik di beberapa wilayah sekitar. Kelompok Hezbollah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, sementara ketegangan meningkat karena gencatan senjata antara Iran dan Amerika disebut tidak mencakup front Lebanon, memicu kekhawatiran eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Ya, pemirsa, dalam unggahan terbaru di platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat dan menyebut Washington tengah mempertimbangkan permintaan dengan syarat Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Ya, terkait hal tersebut, pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump dan menyebut permintaan ataupun pernyataan-permintaan gencatan senjata tidak benar dan tidak berdasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika. Namun, menurut Trump, Washington baru akan mempertimbangkan permintaan tersebut setelah Selat Hormuz kembali aman dan terbuka untuk lalu lintas internasional. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di Truth Social pada Rabu 1 April 2026. Dalam postingannya, Trump menyebut presiden baru Iran yang lebih cerdas dan kurang radikal dibanding pendahulunya baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Meskipun ia tidak merinci kepada siapa tepatnya pembicaraan itu dilakukan. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut adanya presiden baru Iran dalam wawancara dengan Reuters yang merujuk pada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mulai menjabat pada Juli 2024 serta pengangkatan pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei setelah ayahnya wafat akibat serangan udara. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump. Mereka menilai pernyataan soal permintaan gencatan senjata itu tidak benar dan tidak berdasar. Sementara itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat baru akan menanggapi permintaan gencatan senjata jika Selat Hormuz sudah bebas dan aman. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis global untuk pengiriman minyak, sehingga keamanan wilayah ini menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dan sekutu internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Eropa berpotensi untuk mengalami resesi jika konflik Iran berlarut-larut dan harga minyak melonjak di atas $150 Amerika per barrel. Pernyataan tersebut, pemirsa, diungkapkan oleh pembuat kebijakan European Central Bank, Yanis Stournaras, dalam wawancara terbaru dengan media. Adapun peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi dunia. Sementara itu, sebelumnya Bank of England menyebut perang Iran sebagai guncangan pasokan negatif yang signifikan bagi ekonomi global yang meningkatkan resiko terhadap stabilitas keuangan. Menurut Bank of England, kombinasi pertumbuhan yang melemah, inflasi yang meningkat, dan biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat memicu tekanan bersamaan di berbagai sektor, mulai dari pasar, obligasi pemerintah, kemudian kredit swasta hingga valuasi saham teknologi Amerika Serikat. Adapun pemirsa, sebagai catatan, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu,
Gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia telah mendorong lonjakan harga energi secara global. Ya, selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global. Bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu, didorong oleh lonjakan saham kakap seperti Alphabet, Meta Platforms, dan Amazon setelah Presiden Donald Trump memberikan sinyal bahwa konflik di Timur Tengah mungkin akan segera berakhir. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari Iran cukup cepat dan dapat kembali melakukan serangan terbatas jika diperlukan. Pada penutupan perdagangan Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 ditutup naik 0,72% ke level 7.579, indeks Nasdaq Composite melonjak 1,16% ke posisi 21.840 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 0,48% ke level 46.565. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa memperpanjang rally pada perdagangan Rabu dengan indeks Stoxx 600 mencatatkan kenaikan 3 hari terbesar dalam hampir 1 tahun terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Washington akan segera keluar dari Iran. Indeks Stoxx 600 ditutup melesat 2,5% ke level 597,69. Indeks DAX Jerman melompat 2,73% ke posisi 23.298 dan indeks FTSE 100 Inggris melonjak 1,85% ke posisi 10.364. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Wismilak Inti Makmur Tbk membukukan laba bersih tahun berjalan 2025 sebesar 419,21 miliar rupiah atau melonjak 40,35% secara tahunan. Ya, capaian positif tersebut selaras dengan tumbuhnya penjualan perseroan terutama di pasar domestik. Emiten rokok PT Wismilak Inti Makmur Tbk membukukan laba bersih tahun berjalan 2025 sebesar 419,21 miliar rupiah. Angka itu tumbuh 40,35% secara tahunan. Kinerja apik ini selaras dengan penjualan perseroan yang tumbuh positif terutama di pasar domestik. Melansir laporan keuangan 2025, perseroan membukukan pertumbuhan penjualan neto 34,33% menjadi 6,38 triliun rupiah. Sebesar 98,62% penjualan didapat dari pasar domestik sebesar 6,35 triliun rupiah atau meningkat 35,63%. Sedangkan penjualan untuk pasar ekspor terpangkas 58,59% menjadi 27,17 miliar tahun lalu. Di sisi lain, beban pokok penjualan tercatat sebesar 4,97 triliun rupiah. Angka ini naik 35,21% year on year. Komponen terbesar dari beban pokok penjualan disumbang oleh pemakaian pita cukai sebesar 2,79 triliun rupiah atau naik 40,94%. Porsi kedua adalah bahan baku dan pembantu yang nilainya naik 31,76% menjadi 1,79 triliun rupiah. Kedua pos ini berkontribusi masing-masing 56,11% dan 35,94% dari total beban pokok penjualan. Berbagai sumber IDX Channel.